watukufu wasuli la wakati kao suka bazima na sinanyi harmwa mpango wa bali unwan ya bangwe la siasa usiku leo ngarjuka harmwa mjarada ikao ndo afali kia mji wa Marseille ikao ye tarehi shenda ya juin wahabili wa mwendo wa amani haswa ifali kia kanu mwendo wa amani hunu amadi na mnekam ndo raziwa na harmweze daftari mbali na mbali ndo kaya wakahuja onese ula mwendo suhamvu yezi usoni mwa Colonel Azali Assoumani ngamrambu wao ndikao ndo na londa minao usiku leo vanu watawala bandu ya hao yanongoza kuhusu sharia bandu ya hao wajao masuala ya siasa ngwashindo weyanji ya kiasa utosha inde manekao karnao lesa tahali shel suala lijikansa namna hiyo uhusu mwendo wa kaya yetarahishenda ya juin mjini Marseille ya himara ya Komoro hawone saukaya umwendeso yezi hinamna yo Colonel Azali Assoumani karsujiyo est-ce que waswili akuja waswili inamna kaundu fikiri ni namna kaundu maona uwandu wa jitekeleza sifikira mba rassemblement ya Marseille ya raifanya tasivani ijushuliwa kabisa na Wakomoro maana vaja Wakomoro wapara 300 yani 300 au moins wajibu matsaho raya tsaha yani wa 6 partis za opposition ritsaha Wakomoro waje leo Marseille wa mwambie Azali Assoumani amba yezi namnaende sawe yezi kawakubali maana asirumia dictature atende despot renge yezi apara insimba ikaharmanzia za usalama kavaka problemu za mivurano insi ikaharmanzia za demokrasi aja leo a décidé amba si suspendre constitution si suspendre cour constitutionnelle zintongo pia azenvisager kasi harma sharia bali aende ata arwaria i constitution sharia mshinzi shamhenzi vavo sifikira mbava hatwar kabisa ivuma ukomor mana ukavasi unafasi wa hulagua yani liberté d'expression kaisi watu pia wasizijua vavo leo ujumlifu wa parti politique za Komoro utsaha wa Komoro wa Marseille na imijilio mabavuni waje warongowe no Azali kutojwa waendesa insi namna hii wakati kaomba leo sharia shindo usho de shamhensi ajasi shuraria wasi wasalia rusenda tarongwa mba kasina isura ya urais na yorsirongwa en connaissance de cause maana leo i constitution maana wasi intongo endesa onsi constitution iwantu wasijwa pia isharia mshinzi leo aigada yo ila washaka wala kavasi juriste au constitutionnaliste atorongo ikinyume aigada aihansi akote asfanya zoanzao vavo wasi karsimona mba harma zinzia za rais wa daula lewa mtu tu asfanya ini ya pire rana coup d'etat militaire aifanya 1999 leo coup d'etat 1999 leo coup d'etat ya institutionnel na yo plus grave rana coup d'etat militaire maintenant un militaire agent au pouvoir waifanya zoanzao c'est l'armée tout le monde le sait mais leo asi déguisé zintongo harma sharia ikaomba shantambo iyo de irongolo coup d'etat institutionnel yo plus grave vavode mana amba insi isenda harma hatwar wasir sambia wa Komoro vonsi walio wa Tsanganyihe wamzie Azali wamzie tsoregea mkini harma maswalaho de hususan de referendum ini jao ikede aja lengama ya Komoro mwanama Faridi nana Alimali husu inamneka ndo waona leo ndo pezo matsoha ujuhatsi ya ukaya risala ikawikanza hivyo kwa waswidi hainamneka ndo waona hizo habari zao fikira hama ritsi hadalane ba rikao fikiri kwa ngojuja wonje hakura na bala ikavaja 300 ou 400 personnes
yo ketsar majirma ya huwa Komoro alo harmo mji wa Marseille wa imma uliho de martaba ya shikomori uliho ndo mwezi wa tsumu rilio sijonzana bekana a part ze manifestation za drama sikufanyisha abantu mfano kati ya Ibrahim Ali ulwa kati mwana Jalimu ya ulwa watu sashaka badia par fanya manifestation politique badika bunjili wa mala sali hamada yala donc c'est un point c'est-à-dire yo point positif ani ngabo ndo jambo kana wandu kwa jajaze salle de ya place d'ex et tout ça cha et quand on a zanga les manifestations za hukumu sikufanyisha abantu des politiki msambe karulu lwa maana auri sheza politiki kabati wandu aporoshida wa njiliana namna ila bahanu bonze wandu fanya maandamano abange beshko ngabo wandu jwanza wambeka mfano ani parce que ndio argument ijofanyiwa wajorenge mafoto ekote batswata mru warenge jawo ili waonese ukane manifestation kaja kiri shamfikiru kaya namna wandu washida wa mjilia harmo wandu majana mararo ndio majana mane vo place bala mwaona wandu wabaki bala rangu 10h hata 14h hautsohamba c'est-à-dire watu kivua hao ni serikali ya Komoro ni zoe serikali ya Komoro ifanya watu d'accord amfikira hama uo mwando wa ushinzi wa hatu na singa romba mungu kaya zenongoza bala pia maana wakaze television bala ze Facebook zika bala mashababi wakabala hina mro hakaubeha wakati ndo uoze imagizila harmwe internet ya bwe message ila dimike yende o mahalaika o ndo ya lazimu yende izahe wanadamu anhamadi hilina haba wala si washashi bishikwa ijo mkinisha bake wenji maana harmwanru zihu na zihu Komoro lo Marseille bese ila dimike waka wenjirana bala sha sadire mbabi haja ila no wakati rilio na samdinga bondo nda hazini ngawizo pia amfikira hama ulamando mwema ikamga ornika espoir ya ukana maudu tena ikarifanya hazi tena andani afanyisha leo ngajo hunda wandu wenji no ili ri denonce haku rambe quartier d'accord nezi jiro harmwe ntia hatu nizo raisi azali yafanyao nizo ministre de l'intérieur yafanyao nizo mahakama ya Komoro tena ya lo yabo juma utwamba ukaya serikali ngamfanya ndo zenongezo pia hizo ndizo Komoro le watu anzao zishie hizo ndizo Komoro le oro walo masiwani rasirlo hunu watu riso d'accord abonge ngamfereshe wa Komoro ngamfereshe wandu wapanga zenongozila ngamfereshe wandu ikawa kabala leta sila leo bwana Maafrika o mengoni mwandika o akaujunda rumwa umsanganyiho wa humwende amani hawonesa utukivwa hao osonwa ezika udende sawo yemasiwa ya Komoro wewe metrema foli hukabala ushindi kurambua haujibiwa ubanika undu akanza waswi wakati wono mengoni mwa kufanya intervention wa hariba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntahanrongwe jao namba yani zwe namba dezafanywa leo sifurahi nazo na uzo zivirifete harmwa nzia zonsi pia na ikavuja 300 personnes na ikavuja 400 personnes yote de muhimu de message yo passe morde hallo rambilo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramya khairul kalam ma qalla wa dalla yani bora marongozi mashashi yayo ushindo donner message plus rana neka watu watini na kama watu wa wengi donc yani sifikira mba i manifestation afanyishia leo c'est une belle réussite, c'est une très 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 belle réussite hanzia chini hata sababu ya ukamba deja wa watu ile ambao wakensi ile ambao wasifanya wa harmu serikali amba washenshi deja harmu Facebook amba manifestation yanulewa ne deja vuja watu kawavulishia wa watu ile amba serikali wa vele à Marseille waja pour corrompre les autres wa mapesa na zizo no asije harmu manifestation na watu waja harmu manifestation voice grève za train zikawamba wa watu wengi iliamba watu venza waje kawapara wajana wala ce message d'ailleurs on verra l'exemple ici amba mwananya Saadi wa secrétaire général wa parti Rifaidi ya kulazimani ake harma manifestation na watu wae ne arate train na yafanya jitihadi amba asirenga kamemu ne ajevani ajar pare yani wenyesa amba yani parti Rifaidi
ya vavu wao wili amba kapara waja be wakensi harmos Facebook ili amba yani wasichange na hu dispatches donc on ne peut pas dire amba manifestation yini yafanywa leo Marseille yani kaya réussite. C'est une très 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 belle réussite ikawa amba yani message y passé fortement mwananyasi vana eleza hukamba i manifestation yini kavasi manifestation ile amba yani hapa refanche zata déjà de place une pauvre manifestation politique parce que les gens ils sont fatigués des hommes politiques par rapport na hizi ntrambo zile amba douambilozo donc yani comment on ne peut pas dire amba yini réussite wakati kamba chindi rivingi 300 personnes 400 personnes et plus alors que on a bien vu que tout le monde même il s'éparpillait un peu partout mais ils étaient là même j'ai vu ntongo ile amba yani chaparo ona mzungu ahima harmwa hii manifestation qu'il avait tellement envie yani waihwele wazitongozi rongolao na zo ile matini yani il était séduit pour ce que yani il a soutenu yani zikozi zile de renda nazo donc yani singia hanguvu puisqu'il soit à la lija de harmwa zo ile amba des affanchizia donc on sirongo amba yani manifestation il fanchizia très bien même si d'autres personnes peut-être ils peuvent dire le contraire mais je dis vaut mieux rester dans la vérité que de yani watu hade ya maranya marhaba menji bwana maf holiho farid wemengoni mwandukawe hena wakati runana wan sha ubalia yisurwa ya he parti ya ho maranya ama namna kao suzaba maranya ukabala huoni namna kao maranya wajitekeleza namna jikango kujeleza maranya namna kao wajitekeleza hauoni. Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Handaninga mgushirio bahatinu ya madeba madainu rajiunda na mazamana parce ngasina ndo wa sharia notamment maître ngasina ndo wa sharia ardite na journaliste parce que limadi wafanya droit à Aix-en-Provence donc ngasina merci donc on longa ngasina waban donc marhaba mahdi samadan donc fikra haini za lazima zimenu ngajuba harmali suala la tekelezwa lino amjoka tofauti mbavi na maoni yala na amjorongo harmwe forme ne fond harmwe fond et message passe chez harmwe forme amjoka uzani uzimana limadi shambi sanjo ka impe strict rana limadi asbabu yakaya limits na hamba hizo mafu ya hamba kaila réussite aswarmu mjika ngondu jana na mongo 150 000 quand la région de 300 personnes yo tire réussite na rambilanese kweli tutijihada ya mwezi roza sha yo tifoti ya hiwa ka organize e fotili yo ngiwa he population comorienne ikao hata habasa inu kwati ma conscient kwa jala muha kartujo ndini wajo kaulamu sha ngarfereshe yao wandu warenga initiative wambanar la muhe yo muhimu shabo ikaw lazimu sisi rtijidabe babo karjidabe kaila réussite ya bakar longo sunu baba hadu ngai lazimu rjimete en cause rejeri juzi se wana kaurengeza se longo zila wakazorganize pourquoi leora wasuli 300 personnes au lieu ka unsimja ka lazimu wasuli 300 personnes amdu dosite manifestations zindwa jina za fanyishiha bana za politique sa shida za dépasser 500 et 600 personnes. Donc, mimi zona johanda. Harmwe forme karja réussite. Na minga mshangayo maafo na mbiokaya bano muhimu tsindo wandu. Baike muhimu tsindo wandu kuja kufanya manifestation jenda kensonda ni hawa urenge baba hanu upareze caméraman upase message. Chema na rafanya manifestation en politique yo rapport de force. Ne rapport de force yo nombre. Donc un nombre karjate ngamfikiruka un nombre umuhimu hatu ndoka ilanga urakaza ngamsaluye yenga urakaza rumba Mungu wakazonga mjumwa bala ripare wandu wonsipia wake ma conscient kainuti problem ya parti d'opposition wala inuti problem ya mrujo kwa candidat maudu cha inu problem ya hensi donc rango wana hatu rawaza maudu kartujongo jukonda rata hindini ranguanu walolewo donc rifanye prise de conscience rambie diaspora warambukaya wandu waloma victime handani
haini bis jormenti ondo aloma zamana handani asasi ndo andor lo hunu ritson wanshi hauna fasia haudiri kize tabuzi lo harmeti emanara jua kansi amande Komori wafanya wakati wakafanya miezi 8 watolipa mishahara ni wakaenda mwazini botasi no hiyo sababu de diaspora. Donc mimi ngamjo resumer en 2 mots. Nambie mwana mama afu ya ukaya c'est pas une réussite. Cha ngam saluer e initiative ya Rengo nsuwa laumu ngan laumu wa Komori wao parce que nsujua ndini wa Komori jo kaulamu ya bonga ilazimu relancer appel ya saya on doit prendre plus de conscience on doit angalia namnaje enda sivya lazimu rambe ili mobiliser le maximum de Comoriens lo faransa maudu ya daula wa Ramboka et Marseille la première ville des Comoriens dans le monde on tipia ngwa kozao ezijiru harmenti ikao ngamwanyiso ezamba banu no watrende harmaze tabuzijuru anti ezamba ni maître ezamba ni alimadi ezamba ni mafu ils ont soigné sandamna ndo kahamba une réussite c'est pas une réussite wala hantola aya Qur'ania winja tena paroto a Qur'ani parce que ngam haram ngam ndo kinyima no ndo arumya dininu harmwe siasa na sali harmaza réalité hantola a Qur'ani on sait comme des messages au passé chez message au passé irelo e kai kana wando himilo dingoni wale kai toke message passe hukanena fasa hainu siku ngwendo harma Facebook hurirongoza hubeha message Shaleo rambanga paro wa Komori ontipia wajao ni sekangwa na hukevumuo nezerende au harmenti. Donc oshindari pwengayo ekari kubaliana kakazi jabire na mnaraka hanza amadeli alimadi ya rongowa rikubaliana kanga ilazimu renforcer tena rione ndazivi rikensi rifikiri siratukar maze preparation rimangariani rifikiri namna jerjo ufanya kama udunga rejezo action inu ije namna ikaonga ijo disensi idiswa anadamu. Marhaba menji wangalizi watukufu haya la maelezo mbali malika ndo ranikiwa rika womba armumpango hatu bangu la siasa arili hata parisi wandu mamuda wa sharia haukaya ngaruo nao ya ukaya haina wakati ngarambio ya kaya Komori ya sharia ngashindao na urarilo hambavi donc leo ngasi mazima sina metra ngamfikiri ya ukaya gujorinika winjwa maelezo parapori ya ukaya dizo rilonizo yode manekao ngarjoba uso ngasina mwana malikao mtangazaji siba habo mtangazaji sha hina mnekao ndo apweze ngao zao wemu yukao shina wajao haruma upande hamada unu uritsangiye fikira nana mndwa siasa zabarindi holiho ngarjoda warmo kontiul swala katsena mnaini uhusu imibadilisho ya sharia sichunda Komori juzi rikaya haruma wakati yakaya nartoringa yabo metra dumkhala liso andum towo ifu constitutionnel ile jumba la khala lisha zikanuni za sharia mwana mali waswili na singa 200 pia yakaya wanu do wenyi kao wosinye hamwiso ya rais hakansi ani ngamuzi sote yakaya eba zini zo kiniha siparo zuzisa mwana mafaridi hanonesa kanti naoshina nzinja hakamiti mndu wa sharia mitimro yo tsirashona njie donc leo ndo shaba na sivano sunsi pia wa siasa wa watangazaji wa daraja ya juu nana waja wandu wa shari namna jikao le swala linu ngamlifikirio umbadilisho sharia inu yo hako zokire namna kaondo zifanyishi hao vani kaubidi wandu are astaghfiru wandu nji haruma zinzia kawaida za kaubidi kumbadili ndogo hamada ini. Naam. Mimi samani kwa swali najibu maana leo ndio tunabana mlongo kama ndoro najibu samani najibu vonsi la wa maana ile raisha swala lo jema kabisa walidisa vani narelewe ambaye namna azalia endelea haruma zitongozini andisa nai rangumando ne de wakataja arungamba asifanya asizi za sizizo hivyo les sombao fursa ajafanya hizo zabaki hiyo deja c'est une faute sharia wa mtsurongo wa politique sharia maana mtavotewa harma avola dhamana president de la république ilazimu arungwe programu yahe wakatafanya kampanya yahe bana ivote wansofanya kadha ili wantu wamtsawe
Voilà shisharia. Kutojua waja mba nsa kandida nsa nvotewe wala kusina programu. Na programu ile dwa hurongwa ziazima zao zizotofanya wahivotewa. Na katsile namna yo vavo vahalatu deja. Na kautsa ufanye ntongo nekwa kairongoa ilazimu uivite harma referendum au uivite harma i parloma au vazinzia zangina de azali wakata decide ambataja afanye asizi ya kulazima irongowe de manaka irongwa tini risidale amba kati ntongweni yako tsaifanyiwe wakataka kandida wa ya haraya aharaya mbano wasikarta na rendele de ituri ya ngazija setu donc armoye tour ya wamwali il réclamait wana mouvement ya 11 août wa ya haraya il était catégorique hay asivotewa aja a récupérer le mouvement 11 août voilà il faut y azaliandi sarangu vavo yode mana wasi raona asizile mba karazo na dito jema rarungwa attention non aux assises yode hal rakashemeleza wasi harma mouvement mana kazaka harma sharia rirongoa ambaile atafanye shintu rongola diversion yana anafikra zangina asijotia asiza afanye zangina yo fotia handa fotia vili harma hubuzi za sharia shtokoshons ilazimu une procédure azalika respecter procédure toko yonsi na vani harma mahakama na ka procédure ka respecter wa tout s'écroule donc pia uzomenya c'est la nullité zo des ajiri na waivo amarete sambi procédure il est pire il est fausse c'est une procédure erronée manati ministère de l'intérieur auti dzangudeni personne n'a le droit de maintenir quelqu'un en résidence surveillée sauf un juge donc vavo mjema zangu nsaone kamwe amba azali rangu mando a fausse zintongo andisa parce que voyez militaire asfikir mbavala dans l'armée asrongo oui ceci cela asfikir mba un décret un arrêté ou je ne sais un communiqué zofanya non zokazifanya harma état de droit de imana il soit la laolin manana kwa balinjivia wasi kwezi rika faransa wami personnellement sifanya 23 ans faransa bana c'est des Comores vonaelewa mba insi ingia harmanzia za demokrasi yodi mana lawa ti renge disponibilité ou c'est des Comores il y a 6 ans rende Comores il parambe insi ka harmanzia za sharia c'est vrai tout n'était pas parfait mahakama vakawana foti na jau na jo bezile pia yule msomo wantu wasoma be insi ka harmanzia za demokrasi wakorongo za hotsa hao passport ya uliza mtu na mtaliza mtu akovitwa mahakama diffamation ahukumula zozijiri wantu dada alimadi tu atumambia donc be vaka c'est vrai mahakama tu inaz halatu tahunu neva halatu der karmanzia za sharia azala sija zopia wantu wazigada nsumambia ni vantongo mbazo leo tina halionti tsoko wama avocat be tina droit za réserve dans certaines choses mana wakati komba vantongo hijiro mahakama à l'intérieur tu n'as pas le droit de le divulguer comme ça en public be vantongo nyengi zijiro mba ti sharia azalina antuwai wasifanya haliwatsa hao upande wa hadisi ya heni iyo julhanao concret des cours constitutionnels mba suspendé ha tini ha décret yo kaikiri décision pardon yo kaikiri wala katojua afanya namna hiyo washintu rongola pa harmazi procédure parallélisme des formes harma institution ikamba wawe tide waitia en place kutojua waitoa comme ça wafanya halini mana wawe ujorenga décret au jawo zizo kazikiri azali kafanya d'ailleurs wani msijua mana ikurai ai supprimer devo kata nome ma conseiller wala zimu ambiena wantu wa wanzanu wa wasinome donc zile pia ntongo za pangwa vanui danger az ntongo zini azali waya préparer kuya fait
zintongo zini pia zifanywa zini rakwambilwazo deni msaidie humedi msaidie na wabaki wakoja munu wahilagua ntonkaza itsofanyisha hal kadha ntonkaza itso zini pia ntongo za kamba c'est fallacieux ntongo procédure kavasi procédure ilunga nazo zifanywa c'est la forme bezile ntongo za pangwa deima namba wasi karto mswami Azali Assoumani mana rejeza insidi ngoni à 15 ans en arrière wakati wa lao harma miharbati ya mercenaires nazo déjà wakati wa Johari il y avait une lueur de démocratie comore zo pia regia dingonra na vavu même wakati wa mercenaires mkini donc wasi karna usami zitowezini mananendo haraka halini mwananyasi lokati na train ndo irengao bersarongo emrongo mzima mwambie Azali amba amru dunia zafanya komoro karto swami na kula demokrat na mtavenzao hairi ya komori kato zikubaliyo abadan leo na risikia wananyasi wa sutene unamna warungozini kasi za ubishi ini sumambia ni ntongo endao roho kwa roho je vous garantis mana affaire zini on va wa komori na wakine inevite yao au yentinibe watu bloke kato kubali leo wantu wa jari na mtu mzima jelika tu mfano fanaudhu bila shinishi wa shijima dengazija ya monte contre ya masiwa maidi ya bakine kaatokiri n'en parlons pas c'est une personne ou un clan ou quelques personnes kaitsojua yakiri les Comoriens sont matures demana wasi zinirongo car sifanya chantage wala menace des réalités amba meso référendum ça sera bloqué par le peuple. Qu'est-ce qui va devenir des violences? Est-ce que c'est ça ce que cherche Azali? Et ce qui est choquant, donc Azali, il ne cesse de répéter si, zari hafilisha des stabilités, des jaou, des tranquillités ainsi, des jaou, des mots creux. Ortese irengwa ifanywa mbaile télévision ya régime les awanzao kavasi opposition volo mrongo c'est vrai qu'à paroka bera ko espérer on va évoluer vers une vraie démocratie c'est pas le cas navavo pour finir si urenge pia wakati wao pour finir insando Azali il faut qu'il s'attende à ce qu'il soit jugé je vous garantis na rende ta là peut-être waskarto zona de wana watu na waju watu atomjije na kale wasifanya le champion atam mwidi urongo mwidi le watam amjuge sambi il n'a qu'à se poser des questions et lui il sera jugé aussi hein il sera jugé ben sifikiri différence waya to juge wa na wantu lazim na mahakama ya kweli. Wa alaikum salam tizia. Marhaba. Je m'excuse. Tuangalizie watukufu amani namna kao rienshi la maelezo zaidi husu namna kao doze kanuni za kisharia zendao na uwarilwa iho Komor no rienshi batima na metr haurone saharmanzia za kisharia namna kao ndo wana damu akabidwa vile namna kao ndo serikali wajao yakabidi vile ebonge ya ukartu lepesata hali sha mwanama ali oliho utangazaji huduguzi habari zimu ngayo hangayo ranzulwa katika uzandisa hopezwa matsu namna kao de mitundo ya hapo pia waitunda baba ngoro kama sara mwanzia kikawaida Miskanda neje harmai kaya wangu harmai kikawaida ngabori saka kwa wati wewe haila istikasweka udozo wafanya Miskanda neje harmai no kutoa sharia waivumbwa abantu maana metre hakana mbwiri kajarengo wakati ya njia harmai dossier Miskanda mkana ebanu ngasinda leo izajiri Azali avotewa harma beshko avoto harma 3e tour sha au moins avotewa hanikiwa zeda manazahe rangu le 26 mai 2016 badimana cour constitutionnelle ikao ngarjua ukaya izokweli ranzido mwandoni ya hansiwa kaujokana ngaifanyao maladresi najao shamits kaudwani hindi kaudwanu kaya Azali ya rambwazila ya ukaye kuru ngiona problem skaudhani ngujoka ujarumie ze fursa za sharia nikiwa yalekeze ila kurilo bala ilo mbade ike na suha jadidi
ikanezemvu ili maudu haina decision kurile joka urenga de decision ila ike normal ngamjojeleza vala washio sha ancien ministre zuki watu Antoi Abdu ikao ngamjifershe mana mimi titsanga haruma mpangio wahe shweisho alafu sadira kaonesa zila problemu ziliyo au zakai haruma ila cour constitutionnelle rivumbuao d'ailleurs ngabo wandu nusuaza ali kangwa story serikali warengao ye pretext ya heshio sha Antoi wamba ukana azalingu fanyo zila zaladimia fanye bazinu zidenonse wani conseiller Antoi wadiwazo kana conseiller Antoi harmeshio ya shanzi hafanya recommandation nokaja paramba kane cour ne supprimewa hambaze critères za nomination ne critères za fonctionnement ngeladimu zibadiliwa na hizo timpaka bafanywa referendum iyo loi organique imane cour nge fonctionnaire nge organisé par les articles de la constitution cha vadima tena ne loi organique ikao ngazidekuleo donc yeke constitution consacrée cour constitutionnelle ya ngelazimu ikae na uongo joka watsanu au jao chaze critères za hanso wanru ize sharia sha salize loi organique ikauzo fanywa nema député ndo alazimu waje walekeze donc ekangabo foti harmwe statut ya hema jujwa au harmwe ze critères za nomination président to johadisi dene assemblée wafanye projet de loi ou proposition de loi organique uende wa modifier zila difficulté zilo harmwe cour no ili cour ike normal ye furso ya bini do kahiri yema conseil wa cour wala uko nome wa avis wala uko ani shawala ze mandat zodo badili alafu mkinishi haukaya wakati c'est-à-dire 2016 huja 2017 ma conseil wenje mandat wika uhisa ya borka ulinda uka azali ne ma gouverneur madama zinu fikra ani c'est-à-dire zinu ezi za nyumeni ngwajoko bala mwadwa nyumeni wa kistarabu wanome ma juge kao warahara ani kwa tina tonto amana namna ile jimbo dingo hamba parce que enge azali hanome ye representant wa hemrikao katina shaka vahe mustadrani hafanya de même vahe sani hamadi hafanya de même vahe halafu wala majuju hanti waka majuju wema aboka jaji amba kai cour ndio mbya kabana ilo mbiti de institution cour do wana damu wakaharmwe cour e maana ngabo wanru ikao watantewa yabo harmanugo za corruption halafu watsongesa wakaurwaria ze haki za he sharia donc azala kana moyen bili do para wala wanru c'est-à-dire des pouvoirs nominatifs ya jihadiste de nao de ma gouvernerie de ma vice-président et président de l'assemblée ebukangaranzo kuru njema engarfanya abahena mrujo kaunome mru wahari banu geladimu ya jena mrujo kana critère jau madama ngwanza wensi ya Komori apange saila wanome ma conseil wa nyumeni baada zemanda za wala zihisa ko d'ailleurs zonti pia presque zisambise wa ila wararundo wa do lo yabo ani sa do la vimwake yabo zemanda zao za hisa sharp hajak hambia sadiri wala Hassan Hamadi amnome ambloke wala Salami amnome ambloke hambia Mustadrani yatinome hambia Fazuli yatinome hambia président de l'assemblée yatinome qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire kaya ngamta unjendo wa sharia shamsa unihunde ka hawa nika maili zo ka vyonzi do tsopara ma telefoni kushia bala namziranzia bala donc wanroka batimria nome mru ho mahakama halafu wala wanomewa kwa japaro prêter serment donc ils ont des agir halafu baada ya fanye blocage ila institutionnel haja hatoa de sa poche maana de sa poche et article 3 à 12-3 ya constitution ukana et kensi kesuhenda irais yujo urenga mesure exceptionnelle haitanziani donc il y a des façons de décision c'est-à-dire hamen si akomo ringo harma menace grave kesuhenda les institutions si bloquées hangasina mbahu tout c'est-à-dire il y a rien qui va donc na ndrenge article 12 na hiyo yoto le kangabo coup d'état yoto le kaisi wadzima shabangashi jengao ngashendo zasho yoto lo e kama thalani ngabo rebellion o harmwe institution fulani izo pia hafasirukana ngasi harmwe circonstance exceptionnelle yonde namna ya fasiru itoni hana
yambilone makonsei nusu ya wahi ya waishilia hata zengo zinunziani yabo kati harmanukto ya sharia sha rahai jafanya hizo rtidwaze ukana hatsorenga décret halaluwe commission anticorruption na yeye hantiwani sharia sho assemblée ala fama namna metri ya zamba ye parallélisme de forme c'est-à-dire la dimwe ya nome ya towe ke jala dimu raisi ya tsunome commission anticorruption ya itowe waye ila dimu ya mdi c'est-à-dire asema député wa votilwa wa towe ya anticorruption donc skanzana beokana ramzi domlalulo wa ya anticorruption uja omrumira wa article 12 territoire ya constitution uja décret ya kufanya collège électoral uja ze décret za kaunome wanru wakabyo harumwe cour suprême maître Harimia na Idris na wasaya mshi wala anitodoza ledina ze decision hizo ze acti hizo za rengwa beti salam kabatinzi mabo hata ya dunga sharia ya bate referendum ijuka huja keiti halal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire kaya e kama udu azali hafanya forcing harenge ezi hena mna yinu anzao da hesu kwa jaizi nroji na democratique mais jo votewa ndio na droit reje dingoni i annule zerogezo pia i poursuivre azali pour trahison, pour détournement d'argent et pour mise en danger de la nation comorienne. Isho sharia ikao e kama udubaja wanru ngojojwa shirumilie azande no nro muhimilia au kaya et décision ya anticorruption uja inuya he cour uja ze nomination zifanya pia même hata za salaire za honro izongizo haramu yo détournement d'argent public. Donc yabo président wa hatu ajita harma problème zero. Donc kadhalika kazi ngozo zijaze shuete na parce que na imagine e referendum voti wa non mathalani au ije bloka keje fanyishiha shabanga mahakama harma ngozo pia e kangwa nzo wa atake 100 000 harma mahakama kan hasini décret a promulgué loi tu voti wa dans les conditions normales en 2008 yabo les lois zali waye tout seul haji rendé coupable de trahison de la même manière il a soupçonné au sambi de trahison. Donc il y a beau sharia, il y a ma juriste, il a déclaré, mais en réalité ils sont pas très sérieux. Garsikti hao liho wandu kawa somarmazeli kolinku za dunia na wakama avocat nous soirmao na wasawa nzoma udu wakae ma avocat au ma juge wa onri hao na hanza légitime procédure kawa haina juriste sérieux quel que soit son domaine ngujokana zengozino kajia dunga sharia na singajo zamba hata usiku zijoka uha au zika kazi ka uha réclamer maudu bafanyie jugement uhusu zanongozino marhaba menji hala maelezo mwana mali wa rinika na zinu dohani kwa wengi wakutajia kama mrasha wa hunde wandu kao harmwe sharia wisho au kaya zokwele maraye wakati mwashinda nao shaga wakati kwa majournaliste baisha wanzao waeleze shanga boizoro ngoza sharia yabongia bo humtsangwa hanyompa wahe umpango hosi kwa leo ngumuhimu mafu ila bangu ikawa do makhalalishiwa mkemara isi amba député enyumba idangusiwa mufuna plaje donc nsifikira mbani silazima nimbe mwanyangu faridi swali himrongora buzi avant ya rongwa parce que yani nsifikira mba yani je ne suis pas là pour qu'on tire des conclusions à ma personne ou à d'autres personnes. Et le débat, il est très 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 bien. Donc j'apprécie. Donc Natsovenza Mwanyangu Swali Rabouzi a exprimé avant que je m'exprime. Merci. Kabatista voilà Afrika ramba une débat. Avant on débat, kabasu yo tirer conclusion harma mbuya hamba, shambu ngoni sanguni kanswani saizo hamba. Izo ndizo nafanya harma izo hamba. Izo ndizo nafanya naonisa kanga mwanyiso maoni ya hangu izo alimadi ya hamba kanga mwafiki. Na mbeza hunja wafika harma swala. Donc abunja tirer conclusion kana baraka. Donc harmo pande unwa he swala lini bala juziti ujibundo harmo maarifa mashashindo nayo kaya lini walijua ndema tuwa sharia sambezo na kaujua harmo swala shambe singa hapo manongo njo huyenjeza ba parce que wakomori winji wa hao kwa tuelewa wandu walo harmo ku constitutionneli walazimu wakaye engwa tsungula nido alimadi azivumbabo shanga lazima ite clair wakomori wa ile okay sharia shafanyiwa
shianso wa Cour constitutionnelle gaikana wandu wanani leo hao harmo wandu anani wao azalimbu to mzima et président de l'Assemblée hato wa mzima haini gouverneur hato wa mzima et ma vice-président hato wa mzima. Donc iwasuli daraja kao sinaure jesu zalimadi hamba shanga mzi enjezo nambie wa komoni hauna mbie wanu majuriste wa himilia azali hauna mbie wanu wandukao wa himilia izi azali ngo halalishao kwa Cour constitutionnelle itsoulwa wa hivyo shanga mwa suala haunga mwaparo ya ukaya ibane kamdo wa zamana nge mwade imru mzihira haumru mwahafu parce que soit limadi arambia haronisa kai Cour constitutionnelle sindele zina sho ndo wakomoni ndo wakawawade donc kaulinda ukera isoi daula ngujo ya zihire shaka jazihira shandi kinyume hamwahafu shabu ya mwahafu tena hazidi kajamu mwahafa bahi shaharengewe mnufu ne ankli yani yonge ama danondukawa abasainu ekabwa fumnu wando wafanya warenge ko ye cœur wende wa income dumro jina utsona cœur ile mrola existe donc harengeze pouvoir za Cour constitutionnelle zenu hende azinka Cour supreme ya tudunga sharia namna lazima. Donc mimi sikanzo kumuriwa ile wakaya wandu wanani wanu wa utolo ani mazama na wavote alimadi hazeleza bondo ya ukaya wararu wa wazilo watitowa donc abo zimrongo ya zipani ya ndondo ya zakauzifiri ndondo ya jazifani cha toujours est-il ya ukaya etambu ndio ya hatu kanzani ni apporter na contradiction harma malheureusement que haroha changu du suivi de bainu nsuamini au démocratie kaya inamna lazima komo eka metru mshinda kana komo parce que démocratie ndayimi yabo jidanganya alimaduka komori sika komori sontipia kweli wakamivushi ya demokrasi chez démocratie kaijatsu kai hata a 30% haini ya jihar mwezi hato kwa tafsiri demokrasi hena mnaya hahe nenamna ijumfaidisha daino ndo mhimili helikauze nafasi jamtikelezo metri ya zambabanu kazi ka unafasi kazi jaka ya hau nafasi na ramlani sekwe elewa donc yonde maana ikawa mimi harmani suala lino sinaonjeza mjumaizo wana mahamba izo tambabo zo haki saizo nenjezao dogulisa kabanu wandu lazima tsungulwa emana leo azalia tubarikisha letengo lino asibabu ya ukajua kaiti ndo ujoka watsungulwa izo akomoro lazima rambu ka ye Cour supreme ya hansi wale woyinu ni azali wendo watsunguwa pia wandu hansiwa wajua mwangalie kangwe ndo hongo ndo nani ye mdodo utsungua mndu mwambe unangalie kangwe ndo hongo ndo nani hambie londe le suala donc abwe kardo angalia azali ni joueur ngurolewo nge arbitre hata malbitre de touche ndaye tsena donc yabo wakati yo mpira woshinda utilo harmaka hawiya kipa adverse yoshinda itabi yabonga mdoji harmo wana makaya zohako jardomba kazoti haka shaska ufikiri kali suala la kamuhimu fikiri bana eza lazima rifanye ndazi parce que son sipia ngar kubalu kazengozini kazadunga yaki kajestei kana kutoja kutoka tsibane usiku rotodo jarifanya constat ngai lazima urjuzise eza lazima rifanye ndazibi ilirishinda runde shauri harmali suala lino be ya tsengenzia yinu kati mjinga bali madi rangu ya subuti ya mbango ndio ya mete en jeu manda yahe iliende haruma vote rangu ya subuti ya mbango ndio afanye referendum ngarjo kaye winga ijo passe de gré ou de force nana ngarjo parce que ngamjoenda mjumwa banu metra mbanga bongo kazo kazamba shanga mjoenda mjumwa banu mongo mwandu wa msutele haruma za vote za presidentielle wakamzima haruma hampara ho ha ndio kamweleshe barnamiji tena usitele zinala harmonisa ukaya ishia imramo mbaka banungu fanyo nayi amwambia kabanunga wedaba banuze kudeta zi hazinji ngaone tabira hizo kudeta za hemajisho adoje uwawandu yabonga mhakikisho kaya weizo amwambia zokweli parce que afanya kudeta institutionnel arengezi alafu ikao lazima rifikiri eza lazima ritoe mali na woniso sikitifu kaunga subuti mzambi parce que harmonisation yini wananyasi wa heyezi walo hunu wa representer mouvance wala likwa wake bana shao watsaua wadonda harmatele na radio
wadorungu hawoche na banis joja zinu tudamba kazalindo utoka hukumu lo haeche nano wa mangari harme sharia shim nano wa muhimili ya iliwanga mizensi yetare inga ijo wa hukumu maudu izo ndo kanzantini Zoelo mbadesaro ngolagani va éclaircissement ziliambayani maranya effectivement il a zwana joué marde halo maniato Ali Madi azonyesa marde halo maître Mshinda azonyesa nsibuza ndo wese namba nsimshukuria mwanyango Faridi Swali zoelo mbade azorongwa parce que moi vérité il y a une vérité yo yani c'est irréprochable yani kawasi nzia ya kamba leo rimreprocher na tungui par contre yani natuvenza yani fanya appel hai yani tungo morde zini za muhimu ikamba makomorien wasizi joison tipia morde zuelamba de azanyi sababu effectivement ya maître Mshinda il y a de anyi sambavuka démocratie azanyi safete yode yenye sawa mbagani yani yani il est dans la vérité parce que effectivement kavasi kavaka démocratie Comore mais vuka mavushe ya démocratie il faut pas amba yani rijihadai donc zizo zalazman wasirizi jouer zalazman jouer to amba constitution ou des lois organiques ça ne peut pas marcher parce que ozo kasina mindu yani c'est pas le corps mais de Antoine Baliao yani n'importe quelle loi n'a que ya peu tay pare havi mais tant que la personne qui l'exerce kasi na kwelu toujours il va le bafouer na yede tongo il va de hijiro leo harma zini le ma de hijiro par contre izilwa izilwa ma des afanshizia na cour constitutionnelle lui en de yaka. Malgré que on sait très bien, en cours constitutionnel, depuis le temps, c'est un cours, il y a un corrompu. On a toujours vécu comme cela. Mais au moins, vous cachez une stabilité. Wanginado a Korenga, mais stabilité yika. Par contre, vous avez eu des âges avant harmaï période dini. La raison de quoi Léo aujourd'hui, Azali, il a fait un coup d'État pour arriver au pouvoir. Maintenant, il fait les choses à l'envers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, agir mes coups d'État est institutionnel. Donc c'est encore pire, parce que Valoya mes coups d'État pour avoir le pouvoir en 99. Mais là, il a fait un coup d'État pour enlever toutes les institutions. À commencer par la Cour constitutionnelle, Chambre Mawakala, Barazala Mawakala, on l'a dit donc il s'est approprié, donc il prépare son terrain pour avoir, on l'a dit un pouvoir infini. Ou le léguer, on l'a dit à son enfant. Maintenant, Wasma Komorien, il a besoin de réélever. Le temps est arrivé. Il y a aucun bakilam Komorivana Lio. Ajea mahaba, ajea uswafa. Mais on reste dans le dialogue. Mananya Ali Azeni Savana, il y a l'article 12. L'article 12, Jeli Kamba Yani Vukan Zia Yaukamba, Aende Harmai article im permetteo, Aji approprié, on l'a dit si institution Harmai Cour suprême. À tous il n'y en avait pas. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Parce que, à Zani Savana, l'article 12, Djelivuka aujourd'hui une rébellion, Djelivuka déstabilité politique, ou c'est session, ou peu importe. On l'a dit à un gouverneur ou n'importe qui, on l'a dit il y a un rebelle. Donc, à partir de là, effectivement, il aurait raison pour la stabilité du pays, pour la paix, pour la sécurité. Mais il n'y avait pas de ça. Donc, Soli a zigné ça. Ambayani, il n'y a pas un fou. Il va mettre son mandat en jeu à lycée 3 ans. Il y a mandat pour organiser des élections en 2019.
si il organise des élections en 2019, Narelewe Ambavavo, il a programmé quelque chose, il a d'autres intentions, et à partir de là, ni l'Anjouanais n'acceptera, ni ni les Mouiliens n'accepteront pas. Et c'est là où ça va amener en réalité cette instabilité politique. Il lui en va des Tawao. Et malin qu'il est, la ruse qu'il veut faire, c'est de ramener ce climat-là pour justement légitimer Israël Ambadé au niveau des instances internationales. Donc, il y a des attention au piège. Parce que là, à l'heure actuelle, le 30 juillet, il va organiser un référendum. Si on va à un référendum, ça veut dire que le oui, il l'a dit, le oui, automatiquement, il est préparé, il suffit juste de changer les caisses, de machiner, et puis, basta, il est arrivé au pouvoir. Mais enfin, il est arrivé à ses fins. C'est-à-dire, il constitue un référendum, il passe au oui. Mais Azali n'a pas démissionné encore. Il est toujours président de l'Union des Comores. Donc, à partir de ce moment-là, il a le temps, en tant que garant, garant organisation et référendum. Donc, à partir, une fois le référendum est fait, à ce moment-là, il a la possibilité de changer toute la Constitution. Toute, sans exception. Et s'approprier les instances, Wakato a organisé les votes présidentiels de 2019. Et là, Azali n'a pas démissionné, mais il restera toujours garant. Organisation, il y a des élections. Et c'est à partir de là que tout va se jouer entre Azali et son fils. Wassalamu alaikum. Wangalizi watukufu holiho rwasulila wakati kaosuhenda na ubaya mpango wa hatu sha kama kawaida umizoni mpango wa hatu sunika wala ulikao dwarenga funvu harmu mpango haina mndu sumnika dakanzima honji dakanzima wanusu ili yaonese zila fikri kaundo ya fikriyo haruma zila malo ikaundo raka uhadisi yabunga fikri kaba sainu namna ikaundo wandwa kauha pia maboka faridi ondo jukwa ndisa harmu mrogo. Bon, marhaba ya heshima hiyo umwanikani na utukufu shasika ufikirika wasulmwandu hamandi anyile honyi mwadwandisa shanga mdango heshima hiyo sha le kalima langu la ndani ndo bishika marhaba wandu walona yeteleinu Komor TV horibeshwa baha wandu washindi wa hundani bani wa hadisi iliwa onisi wa Komori haini zibirao harumweti harumwa ubenu na ujadidia ifikira ini ili izidi na uomba Mungu tena ukaharuma sisi haini mrukao ngudungo Komor TV emisionu itiva ya ipartage harumwa ndo hapi ya ilishi ndo wayuone ya demande tena wa ipartage tena ili wandu pia washinde wako courant haini zibirao wasubeze ni bazilu ili sike faida yake harumwa zinu za leo nafikiri kaya asina usikitifu parce que ya débat itoka harumwa courant nzima donc au courant wanusu sababu ya waka opposition waka société civile ikawa uoni wa hatu nguo wazima shanga wa tofauti andongo nzima unaelewa donc tofauti hindi tukaba na opposition yavunga mrongozo wa nama lo hunu wa shangiria ze parti d'opposition e banura wasuli banu leo harumwetsi inu nzia ya tsengwa ni wandu waja mndu yaja uitimizi ngamjelezo Shimaga, on rambaka, c'est la petite goutte qui fait déborder la vase. Parce que kama no wakanaze dhoma na watende, washindi wastahize kanuni, washindi wastahi demokrasi, washindi warumu watina korupsio, washindi warumu watina udhulumu haki. Kabajo jamdu ya jaji azeleso, asa nungu ama mtunji, wakautwa maji, haini ya haja, hakautia zambi, hata wasule daraja wajaya, imaji ya mwisho hakaujatia, yonde mana sontipiari ya unao ya nyuati yao. Shakartuba haki wa ya jabu ya trio. Paske ka ulazimu kebo ya haja ya unaka watu wankudi umtunji ujazwa maji menji ya kudi ya toe maji yankudi yao ya toe maji marahafu. Shati je yazidi sa maji yankudi kao ya na kudi rani ya tena. Amunga mimizo nipara uvani. Vane peplu walemewa na opposition. Ye peplu kwa tina mndu wa mwamini. Jeliko walemewa na azali hizi miafanyao. Chez peuple raka iti conscient.
ikawa lazima bwake wandu ikawa kwa jaru marmwensi inu bwali madi bombafu bo Jesu wanasijana bo elarifu rtenderi milandu anga mizensijana tena rambanga rudoru wa himili yei liwa jwa suli harmwensi songa jihimisao leo hafikra za nyumeni na mwendo wa nyumeni na uwezo wa nyumeni ritanganya wazima handani rendera rongoze mkomori ya prene conscience ya ukaika leo kaja prene conscience yetinga ijonga shekanga rtar linde ke position dalilu ngwa wiho nanga muna wizo wafanya ndo warwasuli shabana donc mimi ngam appel harma initiative ya leo ini hawa ndo nyumeni waliwanu uharakifu rikensi ritaishawiri eza ufanya ndazibi paraponi ya referendum inu rikensi ritaishawiri ena mnajerjo ula mkomori ya siwa ili rishinderi elewane ili rishinderi hafadhi yenza so sikartuye ngazali mwili ngarenga uzitendwa zifanyisha au zilombi yonde banu kangarami wandu wae watu tofauti so tisha wandu wae mboka swandu wazali karti d'accord izambao ngarenga uzitendwa zi na mninga mwaparo tena watidiwaze sababu ya uka eziundrawo amtimizeni kalima lini eziundrawo wanu walole wo zinuwa zifanya jana abungano mbombuka maudo mwana masitron kana huja kwa jenzi nyindwa jina yatahea hukumulwa vahaya na mbio kaba ntu lazima hukumula na hivu ya hukumu wandu leo patina utsai shtaria patina utsai ndobotuka Mwanama Ali Naam, mimi sina kama mafaridi sha tikanza nione serungo nzima tikanza nambio wananyasi ikaungwa harmwezi inu leo ngwarumishi hao harmwe daula jabo nusu harmasi harumishi harmwe daula wakati ukayabanu ekango fanywa harmwe daula yabo kuti oblige haina rongo bizifanyimwao nemrulo harmashi toshahe daula awema waziri aho toka d'accord au toka zana udozi sutene maana ikadera mna hiyo yabo ngawe hamanga wendao c'est-à-dire rijohanza wananyasi kao ngao harma e daula komori quel que soit daraja waliyo rekama waziri rekama vice président rekama directeur reka wandu walo harma ze cercle proche e kazi ngozinu kwa ti d'accord no ala muhedingohi wazambe eka kwa tuzamba public no atofanya message confidentiel wasule rais wa daula uka saidna rais zanongozinu vanu ngojo karanti jawu haukaya ikawa wandu wanu wadaza ari wazungamba kana kino dimo consent yabo maudu ngarwati yao harma daraja nzima harma yedini ya Kiislamu yamba ukaya ina mru ya himili ya mshili mwi watu lanziani abonge hama kutiende ya ufanya donc yonde appel na kanza nambe wandu kaunga harma yezinu wananyasi kaunga joka zengozi fanywa wao ti haki shawadaza warenge magoda auto mashishioni e pire ngwahemo mabango niwe dea haina mrikao ngwambo tijau tunaanza wake waone haki wajokana entia hatukena ukanti ekake tina stabilite entia hatukena sadi kuna ujoka directori armanti sohenda maana kuna uliwa kuna ujoka chef wa service armada ulai sohenda maana kuna kutina faida donc evondo bana kanza nambe haizonga shukura utena television yinu ne marai ya ikao ndo yangalia hena usiku na uveshila marhaba hata usiku saya merci beaucoup naam handani si shukuri débat halia vira rabuzi maana débat c'est la première fois que je vois un débat il y amba yani débat yatu makomorien il y amba wasifanya yani franchement il débat yani iviri très bien, je suis même satisfait et content parce que je m'attendais pas yani chakujientia ambe débat ito vira haikalteni maana wamuona toujours wantu ukawa confrontiana donc c'est passé vraiment dans le respect et dans la courtoisie donc yahanda yavili nisishukuri ya Komor TV ili amba isfanya jitihadi zao isfanya par rapport na zimwaye entity zao ne wasifanya jitihadi hata makomorien wote pia washinda wapara Israël ambade zala zimwani waspare même haushashi beyani c'est instantané après zavili ni rongojanu kamba yani marhalo zenye se wamba intiatu ya harma khatwar na rongojanu amba yani opposition yini wasipia manata harma union de l'opposition la union de l'opposition je suis en tant que MPC mouvement pour le changement Comore na hiyo moi je suis quelqu'un il y amba ni siwana na corruption ni swana na inégalité na zizo pia mais pourquoi aujourd'hui mtumar de wami ndrao harma union de l'opposition
Vani voit il différence il y a hukamba mtu aharma une de l'opposition voit une différence il y a zimbana ya lazima rizwane parce que j'estime bara harma bateau moja na bateau moja inola dit si on laisse le bateau couler c'est nous tous qu'on va couler si joie zi martaba si joie caractère si joie na zuilo amba de wani liamba de watindre ya Komori yani union je précise bien Komori yani union de l'opposition zuilo amba de wasfanya et je sais très bien qu'ils sont pas crédibles mais est-ce qu'aujourd'hui, nakar wana zimbwanazini atarishindi rihu yirabuzi ya masiwa? Est-ce que karto shinda ra créer vo institution za lazimani zihukumu wantu harma uswafa na harma kalite na harma justice ya kwelu? Au risilisha rikule ronsi mtu moja avec sa famille wajwa jwari wajwara ngamize na masiwa watsampwe na masiwa yode mana iliamba ula disi wasi hun faransa recréer ifron yayi opposition il erchinde ripalier zozalazimwani et quand vous voyez ce sont des têtes nouvelles mordehalo mananya faridi azanyesa donc maintenant harmwa zoili amba de rizi de renda na zombio yani on défend la démocratie on défend istongozo zoti pia zili amba de zirtambishao zo de riwana nazo y compris ya mafikira ya azali pas la personne comme il l'a dit aussi mais ya mafikira na mtsabadio wa masiwa ili amba yani programmé maintenant zo ili amba de zimui jiria osambi je le dis haut et fort il n'est pas le seul il fait partie de la population et malgré tout ça il y a aussi d'autres Comoriens il y amba yani Wanzouani, ils sont exilés comme Mohamed Bakar, le colonel Mohamed Bakar. On lui a infligé, on lui a dit une condamnation de 10 ans à l'extérieur du pays, alors qu'on sait très bien, il y a pas mal de gens, il y a un gouvernement, gouvernement depuis 42 ans, aujourd'hui, il y a un dit Wazao Endem Harmoinsi. Donc, il y a devant une remerciation Wajao Wananyatu, il y a un Wananyatu Angazija, il y a un Yani, aujourd'hui, franchement, wainyesa mahaba wainyesa watoni wakati kawamba wasijibate pour les élections de 2021 pour éviter yani itournanti soulawe parce que c'est source il y a problème. Wassalamu alaikum. Alaikum salam. Marhaba menji wangalizi watukufu kao domri lugao vanda vorenda una kazaki kule bakia ila basaini ngaruba mizinguro nani wakati mwaji nana magomaro ajina na wanadamu mwaji husu ile bangwe la siasa kwa kawaida suka vazwa na sina. Cette émission vous est présentée par Chamal Sport, votre équipementier sportif. I can't stay.